ਕਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਬੋਲਨ, जिन्ना दी सिख लगी होवे बूहे आन खलोवन। गुजरात को औलिया की सरजमीन कहा जाता है। बड़े सगीर में इस्लाम की इशाअत में जहाँ दीगर इलाकों के औलिया कराम का हिस्सा है, वहाँ गुजरात में मदफून लातादाद औलिया कराम ने हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। चनाब के किनारे के इस पार और उस पार अल्लाह के वली अपने डेरे लगाते और अल्लाह के बंदों को सीधी राह दिखलाते रहे। इन लातादाद कुतुब अब्दाल कलंदरों में से एक कलंदर गुजरे हैं जिनका नाम साईं करम इलाही था, मगर दुनिया इनको कांवा वाली सरकार के नाम से जानती है। पूरे पाकिस्तान के साथ साथ गुजरात के लोग ख़ास तौर पर इनसे ख़ास अक़ीदत रखते हैं। इन सरकार की बेतहाशा करामात भी बयान की जाती हैं। साईं करम इलाही गुजरात में ही पैदा हुए, गुजरात में ही मदफून है। साईं करम इलाही अलमारूफ कांवा वाली सरकार मलामती सूफ़ी थे और उम्र भर लिबास में सिर्फ सतरपोशी करते रहे। सतरपोशी मतलब जिस्म का उतना हिस्सा ढांपा करते थे जितना ढांपने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, मतलब नाफ से घुटनों तक। किसी ने पूछा, करम इलाही पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो फरमाया कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उतना सतर ढांप तो रखा है, ज़्यादा पहन के अल्लाह के आगे हिसाब दो क्यों हो जाऊँ। जो कुछ खाने को मिलता था वो कव्वों को डाल दिया करते थे, इसलिए कव्वे इनसे बेतहाशा मोहब्बत किया करते थे। कव्वा जिसे हम सियाना परिंदा कहते हैं, जो ज़रा सी आहट से उड़ जाता है, मगर कव्वे इनके इर्द गिर्द जमा रहते, इनके सर पर बैठते। ये कव्वों से बातें भी किया करते थे। कव्वे इनसे डरते नहीं थे, इनसे मोहब्बत किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार इफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के शेर दलेरों के शहर गुजरात से। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये हज़रत करम इलाही महबूब इलाही कलंदर अलमारूफ कांवा वाली सरकार का यहाँ पर मज़ार शरीफ है। और मैं लाहौर से यहाँ पर आया हूँ और ये बड़ा खूबसूरत एक मज़ार है और एक बड़े अल्लाह के वली गुज़रे उनका ये मज़ार है। आएँ इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कांवा वाली सरकार का मज़ार शरीफ कैसा है और यहाँ पर क्या क्या इंतज़ामात हैं ज़ायरीन के लिए, और इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अंदर चल के आए मैं आपको दिखाता हूँ गुजरात से कांवा वाली सरकार। साईं करम इलाही अलमारूफ कांवा वाली सरकार की कव्वों से ख़ुसूसी मोहब्बत की वजह ये थी कि उनका मानना था कि कव्वों की उम्र बहुत लंबी होती है। सरकार की चाहत थी कि किसी दिन कोई ऐसा कव्वा उनके पास आ जाए जिसने आक़ाए दो जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा हो, मतलब इतनी तवील उम्र हो उसकी कि उसने सरकार का दीदार किया हो, और एक दिन वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको देख सकूं, उसकी आंखों में झांक सकूं और उसका दीदार कर सकूं। ये उनकी ज़ाती कोशिश हुआ करती थी, क्योंकि कव्वे उनके साथ साथ जहां सफ़र करते चले जाते, इसी वजह से उनको कांवा वाली सरकार पुकारा जाने लगा। दरबार को नहायत खूबसूरती से तामीर किया गया है। गोल्डन और सिल्वर रंग के शीशों से गुंबद का अंदरूनी हिस्सा मुज़य्यन है। गुंबद की अंदरूनी दीवार पर कुरानी आयात लिखी गई हैं। गोल्डन सिल्वर रंग इसमें नुमाया है। अकीदतमंदों का यहाँ रश लगा रहता है। इनका मज़ार शहर से गुज़र कर एक गुंजान आबादी में है। पहले यहाँ पर खेत हुआ करते थे, मगर अब चारों तरफ आबादी ही आबादी है। गैर आबाद इलाके का आबाद होना भी यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार की ही करामत है। ये मज़ार कदीम और जदीद तर्ज़ तामीर का हसीन इम्तज़ाज है। इस मज़ार में आकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी फ़कीर नहीं बादशाह की शबिस्तान में आ गए हों। नहायत खूबसूरत दीदा ज़ेब रंगों का इंतखाब किया गया है और फ़र्श पर संगे मरमर लगाया गया है, जबकि दीवारों को नीले और सब्ज़ रंग से सजाया गया है। दरबार के अहाते में एक सूखा हुआ बेरी का दरख्त भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि करम इलाही सरकार इस दरख्त के नीचे बैठा करते थे। ये दरख्त आज भी मौजूद है, जिस पर लोग अपनी मन्नतों के धागे बांध जाते हैं, मगर क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, इसलिए मन्नत का 50 रुपए का धागा नहीं ख़रीद सकते, तो गरीब लोग शॉपिंग बैग के टुकड़े मन्नत के धागे की जगह बांध जाते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस इलाके में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मज़ार की छत पर कनालियाँ रखी गई हैं जिनमें दूध डाला जाता है और कव्वे वहाँ से दूध पीते हैं, और बच जाने वाला दूध इनके अकीदतमंद इस गर्ज से ले जाते हैं कि उनका ये मानना है कि जो बच्चे हकलाते हैं वो कव्वों का बचा हुआ दूध पीने से वो हकलाना छोड़ देते हैं, और ख़ास तौर पर जो बच्चे गूंगे पैदा होते हैं वो इस दूध को पीने के बाद फर फर बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। अब सच क्या है झूठ क्या, ये अल्लाह जाने। करम इलाही सरकार मजजूब थे, जज्ब के आलम में रहते थे।
استغراق کا یہ عالم تھا کہ کئی کئی گھنٹے ایک ایک مقام پر بیٹھے یا کھڑے رہتے تھے۔ ظاہری طور پر ان کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ زندگی میں ان پر کئی فتوے لگے مگر دیوانہ کہہ کر ہر بار چھوڑ دیا جاتا۔ میں لاہور میں پیدا ہوا اور بچپن سے ایسے مجذوب لوگ دیکھتا آیا ہوں۔ خاص طور پر داتا دربار کے باہر ایسے گمشدہ بندے اکثر نظر آتے ہیں جو کسی سے کچھ کہتے نہیں، مرضی ہو تو کھا لیتے ہیں ورنہ بھوکے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کا جوگی والا پھیرا ہوتا ہے، آج یہاں تو کل وہاں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ ولایت کی کوئی منزل ہے یا صرف دیوانہ پن۔ یہ لوگ راس رچاتے ہیں یا بقول پڑھے لکھے لوگوں کے مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، مگر اس طرح کے میلے کچیلے کسی اور دنیا میں گم شدہ بندے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے راتوں کو ایسے ملنگوں کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو چائے پلانا، ان کو کھانا کھلانا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ایسا صرف نفس کی نفی کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ ایسے گمشدہ لوگوں میں سے بہت شدید بو آتی ہے جس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر میں اپنے نفس کی نفی کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ آج 55 سال کا ہو گیا ہوں۔ میں ایسے فقیروں، ایسے ملنگوں، ایسے مجذوبوں سے کبھی کچھ مانگتا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کچھ ملا ہے، کیونکہ مجھے صرف اللہ ہی کافی ہے، مگر ان سے انٹریکٹ کرنا، ان کی خدمت کرنا جانے کی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو لے کر آیا گجرات میں کاواں والی سرکار کے دربار پر، جہاں پر گیٹ پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، کاواں والا کرم کرے تے کاغ بنیرے بولن، جنہ دی سکھ لگی ہووے بوہے آن کھلوون۔ کاواں والا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ کاواں والی سرکار جس پر کرم کرے تو اس کے گھر پہ کاغا کہتے ہیں کوے کو، جب وہ بنیرے پہ آ کے بیٹھتا ہے اور بولتا ہے تو پھر مہمان آتے ہیں یا دل کے قریب لوگ آتے ہیں۔ لیکن یہ جو شعر یہاں پر لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کاواں والا، جس نے کووں کو بھی پیدا کیا، وہ اللہ جب کرم کرتا ہے تو پھر کاغا بنیرے آ کر بولتا ہے، اور پھر جن سے محبت ہوتی ہے، جو دل کے قریب ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ جنہ دی سکھ لگی ہووے بوہے آن کھلوون، یعنی جن کی طلب بڑی سچی اور پکی ہو، وہ پھر دروازے پہ آ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا کرم ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ میں نے آپ کو آج دکھایا ایک مزار گجرات میں۔ اب میں اجازت چاہوں گا شعر دلیروں کے شہر گجرات سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرات سے نکل کر میرا سفر اسلام آباد کی جانب تھا۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ عالم استغراق میں ڈوبے ہوئے مجذوب لاہوریوں کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ایسے گمشدہ لوگوں کی حیثیت پر تو عالم دین ہی کچھ بات کر سکتے ہیں، میری کیا مجال، مگر انسان ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ کس جہان میں رہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا خواہش رکھتے ہیں، ایسے کیوں ہیں، مگر آج تک کچھ نہ جان پایا۔ مگر ایک بات بڑی عجیب ہے کہ جو مجذوب کسی سے کچھ نہ کھاتا ہو، کسی کو پاس نہ بیٹھنے دیتا ہو، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، اور وہ اللہ کا بندہ مجھ سے کھانا بھی کھا لیتا ہے۔ ان فقیروں سے لاہوریوں کا رشتہ بڑا پرانا ہے اور لگتا ہے کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔